Okay guys, so good morning sa tanan, no? Good morning. So congratulations gahapon guys, no? Okay, so naka 3 hits kita gahapon. So pero wala ta naka live sa atong Facebook page guys ha kay na restricted ko sa akong live na ko, no? So na inaging tuig pa na nako nga kuan ako violation. So karon pa siya na epekto kay na monetize naman ta pero okay lang so agwanta lang ta kay naaman ta sa reels. Okay guys, so maghatag ko ninyo ha kuan na to martial law, so coding. Okay, maintinon lang ninyo ni guys ha, natay hot pair di alas 2 3 4 43 5005. So kamo nay bahala kung unsa imo pamamari sana guys ha. So basin na ang akong mamari sana 9. Okay, pwede 9 atoy pare sana 9 1 ug 2. Depende ra ninyo na kung unsa inyong pamaris ninyo ha. Okay, so paminaw guys ha. Ang akong ipamaris ani sa hot pair na to, pwede ta diri mag dos. Pwede ta diri mag 2 to 34 or to 50. Pwede ta mag 1 134 150. Pwede po ta mag 9 934 or 950. Depende ra ninyo kung unsay nindot ninyong pamaris guys ha. So hope to win lang ta ani, i-maintain lang ninyo ni guys kay magawasay gini nga number. Alright, so good luck sa tanan, God bless to all. So advance congrats sa lang nyo guys ha. So magsunod na ko, mag-atag yapon ko ninyo para sa 2 PM all draw. Okay, thank you, bye bye.